بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زد. قبل أن نبدأ درس اليوم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. بحول الله نبدأ. في فيديو اليوم سوف ننشئ وضعية إدماجية حول موضوع العنصرية. من قبل كنا أنشأنا وضعية حول موضوع العنف la violence. Aujourd'hui, on va rédiger une production écrite sur le thème du racisme. موضوع مهم جدا واحتمال أنه يطيح في الشهادة. ربي يوفق الجميع يا رب. Alors, أنا حضرت لكم المطلوب la situation d'intégration. إن شاء الله الصورة تكون واضحة. وهنا نحاولوا ننشئوها مع بعض، نفهموا قبل la situation d'intégration الوضعية تاعنا واش كاين فيها باش نقدروا نبنوا التعبير تاعنا. Alors, production écrite, نقراوها بسم الله. Dans le but de dénoncer toute forme de violence بهدف مكافحة كل نوع من العنصرية. Tu rapportes à tes camarades ce que tu as dit à un ami raciste afin de vouloir changer son attitude. سوف تسرد لأصدقائك ما قلته لشخص أو لصديق عنصري بهدف أنك تقنعه باش يغير تفكيره ويولي شخص غير عنصري. Alors, rédige tes répliques en avançant deux arguments en faveur du principe vivre ensemble en harmonie. Rédige tes répliques, اكتب أقوالك en avançant deux arguments, حجتين. En faveur du principe vivre ensemble en harmonie. يعني حجج لدعم فكرة العيش معا في انسجام en harmonie في انسجام. Alors منا تبدأ الوضعية تاعنا. Au collège في المتوسطة il y avait un nouvel élève qui était noir. كان عندنا أو التحق بنا تلميذ جديد ذو لون بشرة سوداء. Un camarade est venu lui dire. صديق معنا جا تكلم مع هذاك le nouvel élève. T'as mangé trop de chocolat noir ou quoi? تكلم معاه طرح عليه سؤال باستخفاف أو باستهزاء. Tu as mangé trop de chocolat noir ou quoi? قالوا كليت بزاف من الشوكولاتة السوداء أم ماذا؟ يعني بهدف السخرية من لون البشرة تاعو. يعني هذه أقوال عنصرية، يعني الإنسان كي يسمع حاجة كيما هذه ما يتقبلهاش لأنه العنصرية شيء منبوذ. moi ça m'a vraiment choqué. أنا كفرد عندما سمعته قال له هذا الكلام جيتي شوكي، تفاجأت. يعني كيفاه سمح لنفسه يتلفظ بهذه الألفاظ العنصرية. je trouve que ce n'est pas normal de juger quelqu'un sur sa couleur de peau. أنا أجد أنه من غير طبيعي أنه نحكم على الإنسان من لون بشرته. الإنسان أخلاقه هي اللي تحكم عليه، تصرفاته أفعاله، ولكن لون البشرة عمره ما كان أساس به نحكمه فيه على الأشخاص. Alors la couleur de peau لون البشرة ce n'est pas un principe pour juger les gens، ماشي هو أساس نبنوا عليه أحكامنا على الناس. je lui dis أجبته. احنا نيماجينو مع بعض واش قال له. نشوفوا الإجابة ممكن تعاوننا باش نكتبوا la première parole، باش نكتبوا القول الأول. Mon camarade répond encore avec mépris. Il n'est pas comme nous. أجابني بطريقة مستهزئة، قال لي il n'est pas comme nous، هو ليس مثلنا. إذا هنا نشوفوا واش قلنا له حنا ومن بعد نعاودوا نجاوبوه. Alors باش تبدا لا فراز تبدا ب je lui dis. كاين خطأ هنا avec s. Je lui dis deux points. نديرو au discours direct c'est mieux. d'accord. كي يطلب منك تنشئ وضعية حاول انك تستعمل le discours direct يكون احسن. par exemple واش حنقولوا له pourquoi tu lui as dit ça؟ علاه قلت له هذا الكلام؟ pourquoi tu lui as dit. pourquoi tu lui as dit ça؟ لماذا قلت له هذا؟ sais-tu par exemple sais-tu
que ce n'est pas bien ce que tu as dit. On نغلق les guillemets. Alors هنا جاوبناه قلنا له pourquoi tu lui as dit ça لماذا قلت له هذا sais-tu que ce n'est pas voilà هكا باش توضح لكم الصورة sais-tu que ce n'est pas bien ce que tu as dit هل تعلم بأنه الشيء اللي قلته غير جيد أو غير مقبول هنا جاوبني هو قال لي mon camarade répond encore avec mépris il n'est pas comme nous يعني حجة أنه ليس مثلنا سمحت له أنه يتكلم بهذيك الطريقة دوك احنا راح نزيدو نجاوبوه نقول له alors كاين تيغي نقدروا نديرو هنا ثاني تيغي je sais qu'il n'est pas ou bien je sais qu'il n'a pas la même couleur que nous je sais qu'il n'a pas la même couleur de peau, la même couleur de peau que nous. Je sais qu'il n'a pas la même couleur de peau que nous. ما عندوش نفس لون البشرة كيما احنا. Mais c'est un être humain. Mais c'est un être humain tout comme nous. مثلا إذا هنا جاوبته قلت له أنا على بالي كي n'a pas la même couleur de peau ما عندوش نفس لون البشرة فقط كيما احنا mais c'est un être humain tout comme nous ولكن يبقى إنسان مثلنا مثله يعني الاختلاف فقط في لون البشرة lui répondis-je أجبته نقدر نضيفه أفعال القول lui répondis-je il est étranger يعني نحاول نفسر له على عنده لون بشرة مختلف il est étranger هو غريب شخص غريب يعني جاء من بلد غريب voilà il est étranger il vient d'un autre pays il vient d'un autre pays et personnellement je trouve ça génial et نعطي رأيي أنا درك نحاول نمدلو رأيي et personnellement je trouve ça génial أجد هذا الشيء رائع je trouve ça génial point دوك هو نيماجينو انه هو جاوبني قال لي علاه زعما انت تصيب تجد انه هذا الشيء رائع راح يجاوب راح يسالني يقول لي اي بوركوا تروف تو سا جينيال علاه تصيب انه هذا الشيء رائع نفس الجمله نطرحوا بها السؤال نديروا تيغي اللي هو اللي راه تكلم et pourquoi trouves-tu ça génial? D'accord? Pourquoi trouves-tu ça génial? Me demanda-t-il. سألني.
me demande-t-il. Donc أنا نجاوبو نمدلو لي زارغومون. بيان سور ما ننساش المطلوب، طلب مني دو زارغومون، يعني نحاول أني نكون نجاوب على قدر السؤال. راح نجاوبو ندير تيغي. Eh bien, d'une part, pardon, dirons minuscule, d'une part, يعني مادام راح نستعمل deux arguments فقط نستعمل les connecteurs d'une part, d'autre part, d'accord. D'une part, moi j'aime faire les nouvelles connaissances. Par exemple, أنا أحب أن أرتبط بعلاقات جديدة. D'une part, moi j'aime faire des nouvelles connaissances. D'accord. يعني نحب نرتبط بعلاقات جديدة. J'aime faire de nouvelles connaissances. Voilà. نفسر له عليه. Cela me permettra par exemple d'enrichir ma culture générale. هذا الشيء يسمح لي بإثراء ثقافتي العامة. الإنسان كي يرتبط مع أشخاص بثقافات مختلفة، ثقافته العامة يعني la culture générale تاعو elle va être riche، تكون ثرية. d'accord. كملوا. Cela me permettra d'enrichir ma culture générale. Cela me permettra d'enrichir ma culture générale. Point. هذه d'une part. نقدروا نضيفوا درك d'autre part. هذا l'argument يكفي. دوك نزيدوا لو دوزيام. نقدر نكملوا في نفس d'accord. ماشي شرط ندير كل argument في باراغراف. alors d'autre part, voilà. هكا تكون واضحة الصورة. D'autre part, et le plus important, par exemple, et le plus important, Dieu nous a créés tous différents. Et le plus important, Dieu nous a créés tous différents. On est tous différents l'un de l'autre. ربي خلقنا مختلفين. هذه حكمة دارها ربي سبحانه وقت خلقة الإنسان. خلقنا مختلفين. Dieu واللي هو ربي سبحانه nous a créés tous différents. خلقنا كلنا مختلفين. نختلفوا في الأشكال، نختلفوا في الألوان إلى غير ذلك. وشنو هي الهدف؟ pour qu'on se complète. pour qu'on se complète. ربي سبحانه خلقنا كلنا مختلفين pour qu'on se complète باش نكملوا بعضانا. الإنسان دايما فيه نقص ويحاول إنه يحسن من نفسه، يتعلم من الغير باش يطور من ذاته. يعني الاختلاف شيء مليح. الاختلاف يؤدي إلى التطور. voilà. pour qu'on se complète. Et il nous a incité à l'échange. ربي سبحانه حثنا على التبادل، تبادل الأفكار. d'accord. et il nous a incité à l'échange.
ربي خلقنا مختلفين وحثنا على التبادل، يعني نتعارفوا ببعضنا، نتعارفوا مع بعضنا ونتبادلوا من بعضنا ونكملوا بعضنا. l'échange entre nous فيما بيننا، entre nous pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'humanité. يعني هذا الشيء لفائدة الإنسانية. pour le bien de l'humanité. point. d'accord. نديرو un tiret. مدينا له deux arguments. درك نشوفو هو واش يقول لنا. ah oui. d'accord. ah oui mon ami. par exemple قال لي نعم صديقي. ah oui mon ami. tu as tout à fait raison. tu as tout à fait raison. أنت محق بالكامل. tu as tout à fait raison. ah oui mon ami, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter? me dit-il, bien sûr. me dit-il. أجابني أو قال لي. me dit-il. en s'adressant en nouveau. me dit-il. en s'adressant au nouveau. en s'adressant au nouveau. en lui disant. وهو يقول له. en lui disant. en lui disant qu'il est désolé. هنا نديرو discours indirect. qu'il est désolé et qu'il voudrait devenir son ami. et qu'il voudrait devenir son ami. voilà. هكذا نكونوا انهينا الوضعية تاعنا. داكوغ. والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.